اینونا دا معززنا مجلس و امن جرگا خیرنا کارم ٹے اراکے اسرول صدا کرنو یقیناً افتباس بلو کردار سے اور او دے پورا بلوچستان تے انشاءاللہ مخلوقہ دارن سبا کمر فور اور تینا ایلو مسئلہ عمل کرو دونکہ تمام مخلوقہ تولو کنگا محمد سنی و ساسونی قبائلنا برادری تولو اور اوفت نوار ایلو تمام قبائل تولو کو کیارا 10 سال یا 8 سال مسلح سے خونی و تنازس اس جنگس جوڑمس دائرہ قبائل تھے ارا کدافت رشتہ بعض مضبوط اثر اندہ مسئلہ کی جوڑ مسترک تو اشتو 10 سالم پد اینو دا کریڈٹ کائی کا ساسولی قبائل نصر خیل خواجہ سردار چنگیز خان ساسولی صاحب ہے و محمد سنید سرخیل میر علی درجان محمد سنی صاحب و اوٹون میر رامین جان محمد سنی صاحب ایلو دونکہ ایلو قبائلک علاقے خیر خواہینا کی ساٹھن بلو کوشش کرینو صادق سنجرانی صاحب سردار محمد عمر گورگیج اور سردار اجاز خان سنجرانی صاحب سردار اکبر جان محمد سنی سردار زادہ خلیل احمد محمد سنی سردار داؤد جان محمد سنی انہوں تمام چونکہ بلہ ارسیب تینا وصن مطابق داڑے سے کوشش بلو کریں کہ دعوار دلوں کو بلوچ قوم نے ورناک بلوچ قوم نے بزرگاک کنے کلم بلہ افسوس دادی کہ ارا خطہ نمتولو کرے او دے پر چاہی اندہ خطہ نزیے اسی مشہ سو دے پر راس کو انہ خطہ ارا کدہ روڈ کا ایک دال پر لندن روڈ اندہ نما خطہ ارا کی ریکورڈک کون اسی خیسون ذخیرہ سریتا اندہ خطہ ارا کسائندہ کون اسی ذخیرہ خیسون اریتا کنے درد بریک تینا قومے کہ دا خطہ مالکک نن بش مرین اسی ٹھکر 4 فٹ زمین نزیے تینا ورنات خرین اور تینا امو ورناتا لماتا کے استد صرفین اوفتا امو ارائیت جنوزان کے اوفتا چناتے کے چوری کے نک اگر ننادا معتبرینک اراک ننا وزراء کو کہ وزارت تتیٹیو یا اسلام آباد سے تو لوگ یا کہنے بلوچستان اسمبلی تو لوگ تینا دا قوم نزیے او ارمان کرو سر او دھرت خو سر اینو اوفت صحیح طریقہ چی بنیادی اوفت را حق کے حقوقہ کو اوفت پامان کا پرو سر اوفت صحیح طریقہ چی ایتو سر کھنا خیال پک اینو دا کشت گورت داڑے مطورا ہر مخلوق تینا جگہ آباد بسگا اینو انتے ننا خطہ والک اراشن دا روڈ انن کان کدریں گی نا تو ننتین خانتے اگر ترکی نن کنا خیل پہ کمی انتے ننتین مخلوق نبزگی خانیمون دا خطہ نتیجین اور نن بش مرین ٹھکور زمین یا انن پین چوکو جنجال سنسیتین خلین کسفرک لہذا اندہ تینا کنا اپیل پاس ریکویسٹ پاس تینا اندہ مخلوقاً ارا کے ننا اینو سربراہ تینے پارا یا وزارت تیٹیو اور کن اپیلے کہ بھئی تینا دا قوم نزیر رہن کا وہ دا قوم امو حوفتاکو کا کو بنیادی کا افت ایت کو ارا کی تعلیم پارتا ارا کی صحت نوالٹے تو انشاءاللہ کنا خیر پہ دا قوم باز پرامن مروئے ای تک تو چٹ باز و اس تو خواہی کا قوم نمونے بازی کے بندہ لیکن پینا مقرر کرے رکھ نما باز منتوار کن منہ دا ای تا دے مورے مشکور ہوں